Yo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga baɗigol be konton lamor lacendol be dawuda ñin temmen nabbiɗin banko kankata banko e bantala musol nin kewol be duniya dawuda mbal be tontula mbal be jeela yo han bi doron nin kasito men bitañola wala keta Cheikh Moustapha Cissé asata nun ka Abdou Ndiaye opération 3 years jotna kala kuma kawol murundi tumola menna ay kuma kawol fintindi o jol men yalon ko subri oblata subri islamic council ma ka kuma kawol foy kuma kawol men yalon ko kuma kan nori wala moyti kuma kawol men yalon ko kuma kan jawala moyti yo bitum baade mon nal laftani audio nani audio jamal satola mal albe men kil dron wala albita www.youtube albita youtube www.blindnetwork for unity nal taraje dron albe min audio nani audio jamal albe satola je wo kammala dron mais men kala dron wala munni Moustapha Cissé sita afanan fintita akata bake ka Abdou Ndiaye lañin kuma kan nori ngol men ayefo kala kuma kan murundi kaje kala kuma kan men kuma kan nori ngol moati wo kammala dron baade ngol ko men ngafale nyamen blind network for unity al sañ audio tarano wolto an fanan baldan la ka sa subscribe na YouTube channel to pour ñin nako alsa ni audio na ñu audio jamal sa inshallah bitum bamen kal drum baɗigol wala mo nin Moustapha Cissé lañi sita ɗum pareta on sammorade nam alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh iskatul jawi nabih yom mo be kontonna albadi malamu Moustapha Cissé atala famoti waramanke ñinoti alhamdulillahi yo mbe audio la moy kan alhamdulillahi mo be ba kata kan alamu mbe benna manta benla yo lafta diamula do le diamo natila pro alfa la moy abi men fo la ja alim be ngala moy Mario alina guli na non na banko kuma su tan da bar konton na Allah badi malam Abdou Ndiaye shi amma operation 2 years ala ba yo somebody ma operation 3 years ako ila chairman lamu Abdou Ndiaye yo alina continue ngala kumol la moy molde de christian bi banko wala be banko alina moy misini molde christian le banko kan andum christian la dino man sola misini me ala dino man sola woto nebe ko ku kelam banko kan ibe nyi dina fulol ikawol kalkuyat bawo wala 97 u problem ndo wala kon halbi bar ala nata mako memmu atemman sak ala mi yalon ka telam man soti minka jowon mako no bari min fawo jakala waxtu min fawo be to mon be ni ko dia mukanne wato wati suta ananti na almamol min murmurun ta banko kan iko operation 3 years na ta pour ka fitnol bondi itol katuta kamol kasande ko fitnol na min almamol tulobe min nale imam murmurun banko kan pour ka fo banko mole ko ikana sola tilan be gambian ko nyini kala nyinno imam sifa nyaadi le almam sifa nyaadi le nyuski ibela jibadale ban foybe gambiyale bawo nita ko ha nin banko kayro to banko kan tenko to banko kan misilma yaabo ka sot mais sila nin kayro banko ko tonko be banko kan luti kanke afana be banko kan wo banko be ala do kala nyaadi le itele be sire ibe dere imam mamman andita mamman imam kuma fode andita rawno kel bawo itolle mo itolle tombo supreme islamic council kotote da sai gambe do yalla won nyaata mo buka wala tiyo ile kadi la tiyo ni moya ile abe keramala le wala mo balya bar gambe do wala tiyo fa mo buka ile imbuka bula mobul ni fa ile ifela ye bondije ye supreme islamic council kuto londe woto men fala gambe do wala mo be salo ni supreme islamic council kuto noma koma ke sembentu ya bawo ni
ni sibe isa council kuto kom mel belore ko la mel ba ko kom wolle monte mel mamanye le karandro ke jang yese lol ke karandro ni misimo ya jang fud yo mbale lo comme le même fois misan jaay be mi même fois ba ya tofo so silan de silan na pour da tofo la ba ya fan tofo akatele mu 3 years jotna 3 years ila chama note yo abediam kan gambe supreme islam council la kola yo comme aliamo nyamen na ako CRC lefta loi dun de mengalon ko luto kananke awo keni kelbe futula wol man kan voto yo be man fola nyin te ku kalama yo 3 years jotna na ko nyina man le chama note mengalon ko ata abulba na mara ata kalama banko fanka mo sa bo supreme islam council nyin koto manyi mengalon ko Super Islam Council mi bije kabiri koto ma fo sani itelle mu Super Islam Council oti c'est Mohamed Lamine la nyaton kaya koto la na conference jalle keta pour que diamu CRC la meeting yinna wana mamba keta bu fa zono to jam ni atabe min tole na ko nyim wol Super Islam Council wol man yayi abe nyim memma ko kabule no ma wala mu ni Super Islam men ko ilota fete la mu Super Islam Council nyaton ko kutoti mbe ya jele mol be kelo ke kan pour ka loi bu ko nyin ka dada ite dada si ko be meeting la commandila pour ila nyaton ko nyin ila president nyin me ya tombon ako ala kumo da mta de la ko today is my birthday 22nd December mol be super sa council dino kelo la mol be pour na loi bu ko e betea atebe conference wala ko ala bade lula molune woluna bala cabinet to tombonna eda be min tole wotumo istanja ebe min tole nal ko nyene wal malla triyet jotna la nyaton ko te nyinte abuluba na mara ata kalama banko kan memme tama kan banko kan amalon wala tunna akorta lonno la jomalbe kelo keka Facebook to ban WhatsApp to ban Instagram ban Super Islam Council Mohamed Lamine la nyaton kaya iba kata kan bake ala hako tunye phone call dunta iba kata kan so ni jahil murakkab ate kalama bi ate kalama sini alinga ala kuma ko ala moy jampana abe men fokan alinga ala moy jang abe men fokan ning kasetu do to jang karambalol hani tokkina na sabu la kilo inna loise ni le mu yo bari na ha ko tunyi modol ben calling kan yo comme lefta ngala kuma kan ni na moy jang abe men fokan calling audio fele ta Istanbul la ni men kolka yo ala la hako tunye sen ni la dum talibul kana ni la musu sabado ni la musu fula dol ni la dimbal be kana yi kana ndi keno di la yelo ndi kunko di la kaseno Allah do ni koma ibaje la mission ma se kuwo soto asa majiyo soto moto ke ba lenda mission ya se tama ka yanta tama la nyami barko se dunje bir ñul je ci won ni bulol dunda mission ma ko do mission ma futu ima ke fenti foke ba lema ima ke fenti foka mansa senden tuya ala kuriya ito le denda te ya jame balaja ka ya jenne fourni fi nga famala ito le dendiri baro bale ba fer do fi nya baro te malano bawo mo ke mo senen do wat foto Allah loba na banko na lo na dinoy yo mbade no yo basically ala kumo be tatanata abe Super Islam Council Mohamed Lamine hafizahullah ala nyato kaya koto abole be kukan abe doya kan
yo ñil mel wulita ko itelle mo subsana ka sunya ton ko kutoti abol support ka bari abe kumo men fo kan abe ñil subsana kan suma la min la ñafon ka koto wolbe baro men ke kan abol na karika amonso na fola akote ku fo kan ñin kumo wala ko men be keri yo ali abe ñin do support kan yo ñinga me yitamo be la ka fo ko kabri ñin ko wulta ni men ko atamu subsana kan so ñaton ko kutoti mala kuma kan moyi abenyin ko bayla mala kuma kan moyi kana ka secularism bay mame so amununta ni akoros ni chiamano triye jotna la chiamano be support kanten italon ko la ko be nyo bulle ha ndal jo ngo doro na korosa kuma kono memmo abenyin subsana kan so ko do yala abenyin do support la baya je ko wolbetel ko male yo wobe ko la fana anata ko mille ya jamme finja ya mala ya subsana kansulo nye yo ba mbe men fola mistan jaye mbe men fola enko isa fole ko mr jamme president jamme ni ba fola subsana kansulo ye wol support e nyante fama fana dabula le jelde ha bayi mol be yalom mbe dwala en alama sola jannatul firdaus la because ngalo ne ko ate be jamme la ifama mi ila wulufa ate mu jamme support la quality ha so ni rasulullah kasule jayla ila wala e nyanta amnu taybe fama fanan jalay kanne yo nyante hakilo tule be men fola ha so ngalo ne ko jamme wala fama samba hijola yo anaring amamme afatuta me dwala yen ha bari comme ni aje ngi fama la kumo nati e be super islam kansul e be do aka nyamenna e ko e banke so ni da fana na wulula do kono la membo baro min tarta o baro ke kanno sanya mununta e be la wulula fana jalay kanne yo sombe ni yamaro me fole yen allo e be men fola ite me bulbani marabo nyoto membe skeri banko kan ita kalama ni ba kalama bi ita hanyele yana yafa ko Supreme Islamic Council wal mantari ñing secularism ani ñing borjige ya keleka yo man la fi audio jampa non tin sila audio nati baraman jari wo bela because ite kalama ha ite kalama bi e me bulbani maralon yo wala mo ndeku mo jampandi la mba dandila ñine to nanga ñing kaseti do fanan play ngala moy ebe men foka audio lul jaw be min be diam la min na ko wala ni musulmin ke la futo ke la futo musulmin la futo ni ka kuma soron do wala min na musulmin na Supreme Islam Council koton mba falale ala famuta ko Christian Council ye famuta nyami ye fambu nyami yele dino topoto noma nyami imantara hadumeri imantara mansa noma ye min soto akanyante bulu imam min soto akanyante ye famuta nyami fana lafta aliyal famuta di olya hanin atra al botal fam sere hanin atra al botal al kont imambo so fe imambo ibejene itelle be controlling na masakunda itelle recognize yo so ni be la nyintale la kumola o kumo man sa so president council man falend e be nyama harbi itelle be in charge so foye yo eno rebel group o men ngalon ko e ko itelle mo president council nyaton ka kutoti ababu wolo ngala kuma kan moy aba fa le president council sano le yele meeting ke ba ko no sano le yele meeting ke dawda banate wol tarije so nyaton ka juma ka diamu teng abe super sa kansu ke bani alfalu akati kawle treten ha yo so ali ngala moy na la misilme dino la ana la karandiro na la almamiya la ane waso wada malaka mo na fa dunia imam society alman society imagine a left to still gambe tuno gambe mo gambe misilme alni bilal jibe ikete ka mo karando wedo sa ko mamata ake taje salina ti ake ni ake ti ake ni salina ti yare man khasido man tamini
iko salatu ala nabi man bitia salatu ala nabi ni ya ko ni ya ke ki ama eko ne sani wa tinyata ni ya ke tayi sani wa tinyata ni ya ke tinyata ni ka sani tinyata annin kila ko ita sala ne sai wani la ajama ita ko mo le o man bitia mo ka yo mbadi la yin ko fana anyon wuli ya fin maje ete emo fani a fola lati yo idane te cassette bonde la même bayta la kafu ko mol ko ka salatu ala nabi ka am beteya yo mu ila wuli alati o mi la fani alati yo nyin ka fani ata kala mol kanten yo so momon nin ko salatu ala nabi man beteya isalon ko way tigi qur'an kulo le soso ando nyaton ko mote je men si qur'an kulo soso men ngalon ko yo bari ko fengal nyande ko nyande kala nyama nyande kala wonyale yo ila fo fana ka ko kila sallallahu alaihi wasallam wala ko momoni ga salatu ala nabi ke te fala fo alay se wandila arjannola yo adiso bondi min tole nze kuma kilin foye yanni be kuma fole kila sallallahu alaihi wasallam ma isa make so a fole de because na tara manke kuma ta ma foye fani ala kila sallallahu alaihi wasallam kan ako isila pare siran parendi jahannama kono yo so alnyanta lonna la be kuma la nyaminna audio siata e ko fanan ko e nyille ko ka qur'ano karan jama kono o man betea ya wo do mandi fanan na moy jang malla fi kaseto jang fa foye somale nya sabanja wolum di ko ko foye somale nya ni man somale nya si don ibe tinyaro le telefone italon musulmin ko pour do coup de la place to jano woni boyje do coup de la place to jano woni boyje manam man sa fundala do coup bundato jama bundato ba ko jama to ko askeno ay martel kedien bari askeno fana abe man sa fundala do coup de la ako jalla wala boyde bara ma fo salo kana tege wuntenga mira musulminga womumu labawalde miyof nin almamol min kam mol taninde yano kono mol min koytol ustaz o ledi ro karande lalle i kam modum karande kofulalla alquran o wala kila alhadith o saban jambala wala خلفاء الراشدين والآياتون أني كي على سايبول أني لكيبا فون لكيبال كاتوي كتاب البن يبين من الله ولا باركو فانكم القرآن تك على الحديث من مول خاني كلوت المام خاني كلوت أستاذ خاني كلوت كمان بلا خاني كلوت مسلم من ياتنا أكو القرآن كرام من بتيا أن مسلم يادون كون a jama bije bara jama bije ka jama ke wala betata ka jama ke jama ya ke wala betata to mufadul madam ko kilo iko ka del ka alquran kan amon betata ka del ka alquran kan amon betata iko na salta ayyuka ka alfatiha ka sal kilama ka Allah hajul dunya hajul alkiyama hajul duya anin banko la kayro iko fala man beya mo be yake yo maduro be dan na janne ka to jam fala abeni membe fo ka abe wuliya fin mo ko mo joma kan ko ay kasetol bondi memba ila ka ko ka qur'ano karan ko membe ya yo ka qur'ano karan jama ko no bebe wuri ne fankun kan do ba karan na jara do ba karan da ala ko qur'ano ko nin qur'ano be karan na ngala moy yo baratel ko hanin to kelam be talale nga wele nyo kun kan pa be karan kan ka nyama fa de karan kan nyama wo mu qur'ano karan mol ko ka wo qur'ano karan nya si fa ki wala man betea qur'ano ni mo ke na karan tol be si kala moy wo betea bari kada be tar la jensen na wuli nyokun kan just doro na banta bitunga ko do tala nyotema mo alla kila sallallahu alaihi wasallam ay dino to mol bulu nyamen na mol bulu folalien son taban alman somba ka fen kuto dun di nyin dino kono mota ala wula
yo bari ite ne aje fangi jabi ite mu jahilo lati bari e nyin kuma punta men be fola ite kalama banko kan na tari be kalama isalon ko membe kere bari mahana lon fam membe kere ndamaro munan ne ta fam to mon keke reberol la chiamanoti ala baraka bake barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan